Tademan, Tudtulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanu naipus anapanudtul na misal kanu. Lotano na taman, kanu lagun at 2003, kanu kabanudtul tanu kanu pad kanu mga nanggula, anakauman kanu tarsilan no BANGSAMORO. Tudtulan sa kanu BANGSAMORO. Saguna, sumpatan na misal kanu, sunya at tudtulan. Siya kanu pakaragyan at Tademan. Siya sa DXJC, Voice FM. Ulyan o 2003, sabab kanu kabaginag kay sa kalilintad, na nakatalos bunso kinambitalay sa kalilintad sa ada mga salatin. Padlundan so kinauma no International Monitoring Team abagilay kanu mga nabasadan, labi ng kanu ceasefire agreement. Niya so Chairman no Committee on Information si Muhagir Iqbal kapapantagambon a MILA Peace Implementing Panel sa Saguna. Na 50 gunam agreement na baliad na niyan uli pinirma nami sa kanu nakatrugay sa guna kanu September 8, 2004 na pantag kanu atulan o kapagoma no International Monitoring Team. Bali na pirma namin to, pinirman ko sa chairman na MILA Negotiating Panel, na pinirman mambo no chairman no GRP Negotiating Panel, mana si Secretary Silvestre Pablo Jr. na pirman mambo no kasaligan ng gobyerno ng Malaysia si Dato Uthman Abdul Aziz, pinirman. Bali yan ang pinirman sa mana na naka-atulan o kapagoma no International Monitoring Team, ayaning karakter na 60 kataw mga sundalo, o darambun mga kanalon sundalo. Yan ang bitihan na GRP ko MILF na yaning kabunan bin mga dalpa na napitutiman. Ikisaron ni Malaysia, ikadoy Brunei, ikatlo Saudi Arabia, ikapati Indonesia, ikalima Libya, ikanami Bahrain, ikapito Japan. Whereas sa gunaban ni timpo na nayanan middaluran sa pagpapit na Malaysia, ng Brunei, ng pumbolunteer Bangladesh. So yakahan na kanu kapapajak kanu International Monitoring Team na pagilay nila so kapapanggulalan sa kanu ceasefire agreement kanu pagkatano MLM ko GRP. Ng ikadwa, agar ko International Monitoring Team na napagilay nila so kapag-implement sa kanu mga rehabilitation ito si pangumpiyak kanu marakataw nguso pada project anang usod sa kanu pad kanu pinirmano MLM ko gobyerno na Pilipinas. Bali ulianan na yan ang makatunog ang bitirano GRP nguso MLM na pantag kanu inged apusaka tiga English ancestral domain inged apusaka niya bitiran na malu arang karaganin kaginayad na niya siya pambitiran na supusaka pusaka inged anak kapung kanu mga aputan no yan nga sa kanya ng Allah Ta'ala na nanyaba ang sister domain aspect kanya na maslenia bitira ga gina pag sa mga kayo sa mga papanog sa Buddha sulangon taman sutaw so sulagat na nalusod jaba. Lagun at 2005 sa miladi, sabab kanu kabangilay bun sa masampay dano BANGSAMORO so kalilintad so kawagibin na makambalingan lon na naadan so MILF General Consultation alubon na baton sa Camp DARAPANAN at tinalabukang bun ng milyon na BANGSAMORO. Milyong bun na BANGSAMORO kaando nilang madalo so galilinya nilan amad dapik no MILF kanu kapambitalainin sa kanu gobyerno no Pilipinas. Niya sukad dalo no First Vice Chairman no Moro Islamic Liberation Front kanunto alagon akapapantagan sa guna at Chairman no BTC so BANGSAMORO Transition Commission. Their affairs is conducted in consultation with the people. The MILF leadership is consulting directly the BANGSAMORO people
through their committee officials, which honorably accords anyone who loves peace to propose any workable formula so that peace shall finally come to Mindanao. Significantly, the parties are set to discuss the issue of governance as set forth during the 6th and 7th exploratory talks under the auspices of the government of Malaysia. Hence, the relevance of the MILF General Consultation scheduled is May 29 to 31, 2005 in the context of the ongoing GRP peace talk. Lagun at 2008, July 27, 2008, naadan sa kinaperma sa kanu MOA AD sa Kuala Lumpur, Malaysia. Uged na sa seremonyal nando formality signing ang mapangadeng kanu August 5, 2008 na nati-RO sa damaadan sa kinaperma. Damaadan sa kinapermaya niya si Gajali Jafar akad talunin kanunto alagon. Dahil doon sa TRO, temporary restraining order issued by the Supreme Court the other day, na-restrain, hindi nga natuloy. Yung supposed to be signing ng MOA, Memorandum of Agreement on the BANGSAMORO ancestor domain, dapat kahapon. Ngunit yung na-restrain lang ay yung ceremonial signing and formality signing. Kasi yung idaraos dapat kahapon sa Kuala Lumpur, sa Putrajaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Yun ay ceremonial at formality. So as far as the leadership of the MILF is concerned, ito yung natiaro. Ito yung tinamaan ng tiaro. At yung pirmahan, yung paglagda sa Memorandum of Agreement ay nilagda nito July 27. Nilagda nito July 27. Sabab kanunto na naadan sa guligaw kanu timpo anda nga presidente si Gloria Arroyo. Sa nadtalunod chairman no Committee on Information Muhagir Iqbal na damaadan akapasadan kanu timpo no anda nga presidente si Gloria Arroyo niya sa kanin. Subanta ko na bitiyana, sakirin sa maya chairman na MILF Hispania, dagay nam ko kapirma sa timpo ni Gloria. Kaya ginaya gusto sa maya, nadaan nga na ng kapirma, tama sa sinambihan niya ni ukita kapmitili na kapajurian na rin tanong yan, na inshallah daan na wala ukita maadong pa ni aron sang kapirma na unutan tanong silan. Yata biya, na maringan silan sa yam bitiyana, sulang uno napasadan, na nanto, mapakya muna ko na, mapakya muna aring kapasadan no pa. Mawira, may kasyaran sa kano milita at tingin sa practical, sa mata-mata, kajawapan, mana maadon ni kapasadan, nadagili ko sa mga sa timpo ni Gloria na sa makarin sa kapasadan, mapya. So yan ni mana, mambay pasin sa mga edinan, di ko gili. Kanun tubumba alagun 2008 siya kanu August 23 nanangadan sa Moro Islamic Liberation Front sa press conference. Alo na baton sa Camp Darapanan, Maguindanao. Niya sa Chairman ng Moro Islamic Liberation Front si Chairman Alhaj Murad Ibrahim kanun tuba alagun 2008. As such, for the MILF side, there is none to agree to any further as framework agreement, except to honor the terms and stipulations in good faith. Inasmuch as the MOA AD was duly initialed by representatives of the parties, thereto afterward they exchanged copies. The original initial copy of the agreed text in the English language, together with maps annexed thereto as of 27 July 2008, was deposited with the Malaysian Secretariat. Itano surrender, sukahanda no BANGSAMORO, itunay suna pasadan ng mawad. Lagun at 2011
nakatalusbon so kinambitelay sa kalilintad. May 26, 2011, timpo na kamaldan no anda nga presidente as Benigno Aquino III na adan sumasla karaban a pinangunan no MAP, Mindanao Alliance for Peace, ngibwa na Bangsamoro imig karaban, gumanat sa Sultan KUDARAT Maguindanao, minukit sa Cotabato City, sa Dato Udin Sinsuat Maguindanao, taman sa Tacorong, Sultan KUDARAT Province, makilala North Cotabato, sa nakapangadan sa short program sa Pikit, taman sa Mimbalingan sa Cotabato City sa mga amig karaban. Sunto karaban na yalo nangunan na Mindanao Alliance for Peace sa bangunan. Saya bangunan na bagadan na adanlon ipinabala sa eroplano sa minggumana sa ipadjigkil so panel ng Moro Islamic Liberation Front apabawang sa Malaysia sa kanukapambitelay sa kalilintad. Sa latana nakasulat ka ng mga tarpaulin ng mga bamagadan. Nakasulat ka ng mga bamagadan so sign comprehensive compact now. Nandusupad na yanin sulat na we support Bangsamoro sub-state. Lagun at 2012 sa Miladi, May 29 taman sa May 31 na adan manam sumaslabo na kinandilimudan no Bangsamoro, alubon na baton sa Camp Darapanan, Sultan KUDARAT Maguindanao, untuba suminadtuan sa Bangsamoro Leaders Assembly at tinalabukambo ng milyon na Bangsamoro, labi din sa mga timbalangan nagkangunutan no Bangsamoro. Niya so German no Moro Islamic Liberation Front, si Alhaj Murad Ibrahim, kanuntuba alagun. Mga pagaling nani, mga uso namin sa tiyan, alam rimod sa saguna. Nalimot ka no saguna, yan yung sabab, na naumamanong sa timpo siya kanong kapaninindag kanong ang nasisita imaylay, isakita no nagkasama-sama siya kanong kapaninindag, nduyamas na ndumason, yung kita masanayon susong kanong sa panuni katampay kanong kahanda, insya Allah. Uliano nakaripat po doon kamal simpuan tanu akina paninindag na benar kakatanu pan makadunggo ugay alhamdulillah masla inapasat kanu sumpungan tanu may na nakatampay sa isadan kanu pinakamasla ang umpungan sa kambaya-baya siya sa dunya. So natampay tanuan yan, alhamdulillah. Masikan tapangon nakasampay ron na umpungan na Bangsamoro kanong nangunasin po. Kaya tanong sa guna, isapagtulik, hindi pa na nabangan kanong problema tanong na di ka na siya po sa ingat. Di ka na sa mga pagalit tanong po ang mga Muslim sa padadalpa, kaapag po mga maslanasyon siya sa dunya, ndo so international community. Niya pa isababin, ikkerino sa guna, pinamahapog ka niya sa kita no, naganat tambarang-barang kaumpungan ng donasyon. Alhamdulillah. Natampay na no niya na pagkalimana ni hindi niya masampay o di ka na sabab kanong kinapamikaro nung kinandaratayan ang mga Bangsamoro. Yamas na nasabab kanutabang o mautara. Ganun tubong Baalagun 2012, ikapito sa Oktober, inipayag no presidente no Pilipinas kanun tuba Alagun as si Benigno Aquino III iaden na nga no kinambitelay no gobyerno na Pilipinas nando sa Moro Islamic Liberation Front niya sukad dalunin kanun tuba at timpo. Tapos na po ang panahon ng hindi pagkakaunawan. At kung isipin natin ang kapakanan ng isa't isa, oras na lang ang usapan. Oras na lang bago matapos ang karahasan. Oras na lang bago maabot ang normalidad sa buhay ng mga Pilipinong nasa Bangsamoro.
This agreement creates a new political entity, and it deserves a name that symbolizes and honors the struggles of our forebears in Mindanao and celebrates the history and character of that part of our nation. That name will be BANGSAMORO. Niya mamusukad dalon no First Vice Chairman no MILF aga papantagan sa guna a BTC Chairman niya sukad dalunin kanun tuba alagon 2012. Inshallah, yan niya tili namin ron na magdalagwin o magkatindag sa gobyerno na Bangsamoro, gobyerno dito, inshallah, sa di pa mapupul si Presidente na sa gunan ng Presidente, si President Aquino. Yamin ito na yan ang gili, kami kamang sallahu ta, nabasi siya sa mga 2015, mga duwagun sa guna, kawala di duwagun sa guna inshallah. Kagin na yapan padagang galbag siya na pasulat sa kanong kitab. Yamin ito Bangsamoro Basic Law. Siya sa Arabat, yan na Dustur, Constitution ng Bangsamoro. Isulat din niya, muna, mapasa na ito sa mulat na ipaprove kanulang mga Bangsamoro madakal. Madakal Bangsamoro. Pwede yan to ratification. Iparatify ka ng mga Bangsamoro. October 10, 2012, nangadan sa Mindanao Alliance for Peace atau KAMAP sa press conference sa Cotabato City ana talabukan o timbalangan ng mga patutudtol sa minanggaysilan sa katigan pantag kano framework agreement on the Bangsamoro atau KAFAB sa pagsuporta ng MAP sunto ana pagayunan niya su presidente ng MAP si Dr. Abdul Manan Gayak Allahu yarhamu. We in the MAP believe the signing of the framework agreement would be very significant breakthrough towards our push for the final, lasting, and comprehensive solution to the Bangsamoro push. Kanun tubon ba agay October 10, ulyano kinapasa jambayang sa wakto na asar na napangadan so prayer rally aluna baton sa Tantawan Park sa Cotabato City sa pinangunan no civil society so CBCS nando sumap niya susangalyan no MAP si Professor Rabi Angkal kanun tuba at timpo ntuba alagon 2012 na sagunaban niya na magayon-ayon so langon o mga umpungan at tagapadano Mindanao Alliance for Peace nando sa CBCS Cotabato Region ka hindi dilimudan sa yakang betul na prayer rally yanin mana na surangon no mga Bangsamoro labi rawan so takuyugakan no MAP nando so CBCS na pembulig-bulig sa sagunanto sabab sa pangadan sila sa yame ito na pembulig-buligan nila ni iyadan pinakamasra na makandua sa giyama sa siyabag katabu sa malinawa ganiya sa nyaban to ipendua na pangalingan ni Sir kanina Allah subhanahu wa ta'ala sa sabab sa kanunya anoma no kinambitire no gobyerno no Pilipinas no Sumuro Islamic Liberation Front na pangaling kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa giyama kang pangani sa unyaba imakagapya kanu Bangsamoro siya kanu kapaguyaguyagilan siya kanu kambilang ataw nilan rasrasanin na so kapaguntawal wagamanilan na napangaling kanu Allah ta'ala iyame ito na darin makasukanasan niya mananarusan ikapupirma niya sa kanugay na yamat lo sa Kuala Lumpur, Malaysia nang gusto ceremonial signing siya sa Malacanang sa yame ito na pambarakatan ng Allah ta sa magkajabab na ruba yanin mana masampay so kahanda kasrasanin na makambalingan so ng gobyerno no Bangsamoro siya kanong ingadilan nang gusto DARAPANAN na Mindanao inshallah subhanahu wa ta'ala. Natalabukan ito ng mga timbalangan na sektor no Bangsamoro padlundan so indigenous peoples mga estudyant, mga mulit sa madrasa. Nakatalabok kanun tusog kasaligan no presidente kanun to atimpo, kanun mga babay a Muslim, nando isa a panel kanun gobyerno sa kapambitilay sa kalilintad si Bay Hasmin Buisan Lao. Niya supad kanu kadtalunin. Na miyaw maaso pangapagaripan o sa MILF aguso gobyerno na miya tayon siran sa ganakan tanudon so kangira periodan tanudon tagun tanun sa kwan kamiya ka sinabutay tanud amya mapulala kaya ilan so walay amaperas walay o Bangsamoro ginan so framework agreement. May tubon na nakatalabok bon so Vice Governor no ARMM kanun to atimpo kanun to alagon 2012 asi Bainon karon niya supad kanu kadtalunin.
sa akin, na-identified ako mo na senior officer, gaunutan na mga babae siya kano MNLF. Uged na so MNLF na pagsuporta siya kano makagapya. So, mama ka yama political solution sa gapya atau ka makwatan udan so kahanda tano na alhamdulillah pagsuporta so MNLF. Kami na manaw tayo ko to kagina na pagsuporta so mga gangunutan no autonomous region in Muslim Mindanao. Gabi ginawa na mga gangunutan sa autonomous region in Muslim Mindanao. Lagumbo na 2012, October 15, anto ng basugay ang kinaperma kano framework agreement ni Bangsamoro sa naadan manam sumasla apakaragyan ang kinadsila-sila kanunto apakaragyan ang kinaperma kano FAB. Sa migkagadong suong balabala kano inga do Bangsamoro, magidyan ni mga walay, bamagadan, tarpulin, panggin, nando padpan sa midsila-sila silan sal ngano kinaperma kano FAB. So siya sa Cotabato City, na siya sa City Plaza na adan sumasla apakaragyan anatalabok kanong ibwa na Bangsamoro ap pinangunambo no map. May tubon supada mga dalpa sa midsalas-labon silan kanun tuba agay niya supad kano kinadtalo-talo no chairman no MILF sa kano kinaperma sa FAB. So framework agreement ni Bangsamoro. Today we are here to celebrate a victory for the Bangsamoro people and the Filipino nation that is shared by the international community and the Muslim world. A victory earned not by war, but by that collective desire tempered by the inner nobility of human nature to restore justice and peace to a troubled land, people. Sa gunaban niya gay na pagsilaslan anday pagkakalinitan o sa kinataban no Bangsamoro. Do sa magingad a Pilipinos anamungan no mga magingad sa liyo na ingat. Do sa mga Muslim sa dunya. Kinataba na dama kaukit sa kinambunwa o gay na iniukit sa kinasaumpong ng mga katulangadan sabab kano kapangilay sa kambalingan so tito-tito kalilintad do sa kabantang sa kanuingat. Today, I would also like to announce to all that we dedicate this framework agreement on the Bangsamoro to our departed leaders, the late MILF Chairman Salamat Hashim, the late MILF Vice Chairman Alim Abdulaziz Mimbatas, Ustaz Abu Khalil Yahya, Ustaz Zainul Zaman, among others, and to all our Mujahideen martyrs, whether MILF or MNLF. They sacrificed their lives for the cause of Allah and for the Bangsamoro. To them and to all the peace-loving people in this country, this agreement shall stand as our greatest tribute. Let me also have this opportunity to call on and appeal to our MNLF brethren to support the framework agreement and take this historic journey with us to rebuild our Bangsamoro homeland on the gains given to us by the agreement. Niya so kinaperma sa kanu FAB. The peace panel chairs of the government and the MILF, Marvic Leonen and Mohager Iqbal, will now sign the 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro with the Malaysian facilitator, Honorable Tengku Datu Ab Ghaffar Tengku Mohammed. May we also request Their Excellencies President Aquino and Prime Minister Najib to please rise to witness this signing. Secretary Deles and MILF Chair Murad will also bear witness to the signing with the respective panel members. From the GPH, we have the negotiating panel members, Professor Miriam Coronel Ferrer, Dr. Hamid Bara, Undersecretary Yasmin Busran Lau, former Agriculture Secretary Senen Bakani, and UP Mayor Ramon Piang. Witnessing from the MILF negotiating panel are Attorney Michael Mastura, Attorney Maulana Alonto, Attorney Abdullah Kamlian, Professor Abud Sayed Linga, and Datu Antonio Kinok. We have officially marked the beginning of a hopeful journey for peace and development in the Bangsamoro. A landmark achievement not only for the people of Mindanao, but also for our countrymen.
This program on the signing of the MILF GPH Framework Agreement has ended. We thank everyone for witnessing this historic moment, for supporting the gains and endeavors of peace building, and for helping to keep the flame of hope alive in Mindanao. May we always remember that on this day, October 15th, 2012, we have proven to the world how strong and unwavering the Filipinos are in our desire to make peace not only possible, but more importantly, a reality. Today reminds us we have all the responsibility of fostering peace in our country. Kanunto kinaperma na live monitor sa Bangsamoro Islamic Armed Forces atau kabiap sa Camp Darapanan. Nasampai din Bangsamoro, so nakabago manem asangka, apinil man no sa Malacanang, a framework agreement sa Mindanao. Sunto kinapermak sa kanufab na adam panabun-tabun akatigan no First Vice Chairman no MILF si Gadzali Jafar niya sa kanin kanuntuba at timpo 2012. Na syukur tanong sa Allah Ta'ala nanggo di kanaya naman kay di na nakapas tanong sa niya ba na sampay tanong niya na sumalig tanong ka sukatiakap tanong may isagang tanong suka pagkapamikal tanong na naisagang tanong ka dapon sa maya maka dagsa sa mafia igalwag ka niya masarap mo di manggalwag tanong nanggo niya ba'y tinggalwag tanong niya kinabunwa kinanjihad na titud na masay niya tinggalwag ugada niya wag kung matanong mo niya apanggalwag ka tanong na sa kamasarap mo ba niya apanggalwag ka kaya tanong ikesa niya amanggalwag ka na panunay ka tindag o national unity kaysa-isa ng mga panaglit kaysa-isa ng Bangsamoro yata no mission na net kepada mission tano na so adan makadabangin adan makagadayin adan kanin masalah makadabang sa kapatindag sa nasyonal no kapatindag kanuingan tano ya masana sa kambagal kanu agam Islam kang yan kanin sa lugar sa sul kanina nang tunatawad na ngusul kanina nang magaga na manggalukit uged mamo na makapantak na tano kanulang no sila manto na dinituan tano ya ito nakatawan tano man sa may bidya kabaniat kabinituan katawan tano ay pedawan ane unutan tanong kanya ba matito di tanong kung may kadikay niya no mahutalinan guni makangguna sa kita di tanong bulan na yabo pagkapasan na isa na ginawa ni asa ka na tayo ginawa ni nikyo ka kapri nikyo ka ng bulan na kapri na kandito magkapiyasa kita no may basal kang bulan tanong niya nyabe katago sa siya sa puso mo yung leadership o Moro Islamic Liberation Fund. Kasukur-sukur ko kadanan kunimbaan na pagayunan noompungan do sa goberno kung ingat apim batang sa Mindanao. Lagundan at 2014 padbunan ng gulat anak kasulat bung kanutar sila no Bangsamoro masla ng gula kanunto lagun so kinaperma kanu Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ataw kakab March 27, 2014 sa migkagadong manamso pagingadan no Bangsamoro sa kinormat kanunto so naperman sa pidsila sila no Bangsamoro kanu timbalangan ap pagingadan sa napangadan sa mga pakaragyan niya supad kanu kinadtalo-talo no Chairman no MILF si Alhaj Murad Ibrahim sa kanun tuwagay kanu timpo kinaperma kanu Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ataw kasukab. Today, we celebrate the shared victory of the Bangsamoro and the Filipino people. The Comprehensive Agreement of the Bangsamoro finally brings with it the restoration of the identity, powers and resources of the Bangsamoro. These three things
which have been ours since time immemorial, unjustly taken through colonization and occupation, are now returned to us. From the distant past to the present, the comprehensive agreement on the Bangsamoro is the crowning glory of our struggle. The 17 long and oftentimes lonely years of negotiations are witnesses to the sincerity and sacrifices of our people to find the final answer to the Bangsamoro question. The comprehensive agreement on the Bangsamoro is built in the gains of previous agreement, entered into by Moro liberation movements in the past. The MILF recognizes as a milestone the 1996 GRP-MNLF Final Peace Agreement, but its inherent flaws, weaknesses and faith for the last 18 years must not hinder the MILF from securing for the Bangsamoro a far better negotiated political settlement of the Bangsamoro question. After all, the comprehensive agreement on the Bangsamoro is not only for the MILF, it is for the MNLF as well. Please allow me to pay tribute to the departed leaders of the MILF whose teachings and valor shall live within our hearts, namely the late MILF Chairman Salamat Hasim, the late MILF Vice Chairman Abdulaziz Pimbantas, Ustaz Abu Khalil Yahya, Ustaz Ali Abdulaziz, Ustaz Ismail Jamil, Ali Mansari Mutia, the so-called Big Five, Commanders Taps Julhani, Said Putaw, Diego Silang, Adan Abdullah, Tony Falcon, Muhammad James Van, Yahya Luksadato, and many others. And to all our Mujahideen martyrs, whether MILF or MNLF. Watamatua babay mama sa bumi ka handa kalilitad no dalepa Allah sukran kinangginang ka sa bagin sana kami lang nang alimon. Lagumbo na 2014, ika-20 sa kanuulan-ulan no May, lagumbo na 2014. Napasad so kinasulat kanu BBL, a inumbal no BTC ayanin kapapantagan a German kanunto na si Mohagir Iqbal. Sunto kinaperma na gatusa na Bangsamoro kanu liyo no opisina no BTC itinumalabok sa langano kinaperma sa kanu BBL sa naadan so short program sa liyo no opisina nin. Niya supad kanu kinadtalo-talo ni Mohagir Iqbal at German no BTC kanun tuba alagon so kinaperma sa kanu BBL no mga BTC commissioners. The Bangsamoro Basic Law, which is a legal document based on the letter and spirit of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, is a venue for the unity and insurance for territorial integrity of this country. Kanun tubong ba alagon 2014 mas lam namirali ang pangadan kanu ikapat sa kanu ulan-ulan no May. Saya kahanda kanun tuarali nakapag-support kanu kaada na kitab no propose BBL so Bangsamoro Basic Law. Pinangadan sunto arali kanu mga dimbalangan na dalpan no Bangsamoro. So siya sa Cotabato City na siyabon na adan sa City Plaza anatalabo kanung ibwa na Bangsamoro. At timbalangan no mga sektor no Bangsamoro inakatalabok. Niya so kinabatya kanu manifesto kanun tuarali abinatya no German no Mindanao Alliance for Peace si Dr. Abdul Manan Gayak, Allahu yarhamu. On behalf of the entire Bangsamoro communities we represent, we would like to take this occasion
to express our heartfelt thanks and gratitude to all those who in one way or the other helped in reaching the conclusion of the negotiations between the Tibetan and MILF by signing the comprehensive agreement on the BANGSAMORO. A special mention is due to the Malaysian government for her untiring and sincere efforts all the way until the CAB was signed until the prison. Shukran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ika-10 sa September 2014 muna napangadan sa turnover ceremony no draft of Bangsamoro Basic Law. Yame ito na initap na din numalakanyang lu sa Congress so draft no BBL niya supad kanun to anang gula. Niya si ama ni Salman paludapan tano isabo niya sa kanin apo programa kanun niya ba station so 99.0 Voice FM. Mano nagalaw Imoro Islamic Liberation Front atau ka MILF kanu kinatapanay no malakanyang lu sa Congress sa kanu final draft o Bangsamoro Basic Law atau ka BBL kanu naipusan niya as September 10. May we now request the President, together with Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr., Secretary Teresita Quintos Deles, and Bangsamoro Transition Commission Chair Mohaguer Iqbal to turn over the draft of the Bangsamoro Basic Law to Senate President Franklin Drilon. May we also request the President to turn over the draft of the Bangsamoro Basic Law to House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Pidalo ni MILF Vice Chairman for Political Affairs Gajali Japar sabab kanu kinalpaso MILF kanong mga bataluan kanu kina-review no malakanyang kanunyaba. Sa gunamon ng banya, tigin na lumudap dun manam so BBL sa maslaa bataluan siya sa Congress sabab sa batian so niyan mga pakikitab sa apya panumpan na mandivet. Uged na normal dan tigin inya sa kanong mga pakikitab sabab sa pad inya kanong sarat akaumbal sa kitab. Pad siya na optimistic MILF sa siya tumampal sa ulian na kaliwanagang bunso mga pakikitab sa apya panumpan na kaproba nilang bunso niya ba. Pakasalig si Japar sa apya panumpan na dili sugutan o mga pakikitab sa madalas o kabamikal o gobyerno sa kasampay sa kalilintad siya sa Mindanao. Sa kanukapad akinapangingid siya sa kani Japar na sangat ang mabaglabanal ikapadtanding o MILF sa kanong mga proses ang napagukitan o BBL taman sa kapalulinin sa Tudtulan akitab. At palaging nasa dapat sa isip natin ito. But let us be patient and patient, but we must work and work, sapagkat there is wisdom in patience. Sa siya kanupad akad talunin, na upama kung kadala Bangsamoro Basic Law na dilibon mapaluli sa Bangsamoro Government na yanin maanana dilibon masampay sa tidto akalilintad siya sa Mindanao anya damba gapanganganay no gapaginagkay no sa kanunya a region. Niya mambo sa kinadtalo-talo no presidente no Pilipinas kanun tuba atimpo so former President Benigno Aquino III. At ngayong araw nga po, pinatutunayan natin, hindi lang tayo nangangarap, tinutupad na natin ang ating mga mithiin. Isang malaking hakbang na naman ang nagawa natin patungo sa isang mas mapayapa at mas maunlad na Mindanao. Sa pamamagitan nitong panukalang Bangsamoro Basic Law, nabibigyan natin ng hugis ang pagsasakatuparan ng mga prinsipyong nakapaloob sa ating Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Gayno din sa nagkabi suingad upang sa muro. Mga lusod namin sa tiyang kanu agam Islam, mga Bangsamoro, insyaallah sumpatan namin busal kanu, sunya atod tulan, anamakauman kanu tarsilan no Bangsamoro, taman sa nasampay, so kinaada na kitab, no BOL so Bangsamoro Organic Law. Kano ingalan no researcher no Tademan, Dr. Ustad Albaya Badrudin, nando si hatta sa mga tanggapadako, sila Ustad Moksimpada, Ustad Abdul Wahid Hasim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.